manifestation de la jeunesse arménienne du Canada. Nous allons commencer la manifestation d'aujourd'hui avec les hymnes nationaux du Canada, de l'Arménie et de l'Artsakh. Attaque des hôpitaux, cible des écoles et détruit des églises dans des villes densément peuplées, y compris dans la capitale de l'Artsakh, le Stepanakert, afin d'éliminer complètement toute trace des Arméniens. Cet assaut prémédité expose une fois de plus les objectifs meurtriers d'Erdogan, qui a publiquement déclaré qu'il a l'intention de finir ce que ses grands-pères ont tenté d'accomplir il y a 105 ans, soit le génocide du peuple arménien. Il est donc aucunement surprenant que la Turquie a promis son soutien indéfectible à l'Azerbaïdjan sur tous les plans, tant en fournissant des drones et des F-16 qu'en envoyant des combattants djihadistes de Syrie à l'armée azerbaïdjanaise. Suite à des jours de batailles meurtrières suivis par des négociations extensives, le peuple arménien a pensé pouvoir respirer pour un instant
quand un cessez-le-feu humanitaire a été conclu la semaine passée afin d'échanger les morts et les prisonniers de guerre. Cependant, ce répit n'a pas duré, car l'Azerbaïdjan a presque immédiatement rompu l'accord, bombardant de nouveau des villes et des structures civiles en Artsakh. Durant les 18 derniers jours, les yeux et les oreilles, l'esprit et le cœur tournés vers l'Artsakh, chacun d'entre nous, inquiet et privé de sommeil, incapable de lâcher son téléphone portable, espère entendre de bonnes nouvelles, mais se prépare toujours à être confronté au pire. Il est donc clair pourquoi nous essayons, avec tant de ferveur et d'urgence, de sensibiliser la communauté internationale, en commençant ici, par notre communauté montréalaise, à cette guerre qui peut leur sembler loin. Notre peuple risque de subir un deuxième génocide. Et c'est notre responsabilité, en tant que citoyens canadiens, notamment en tant que citoyens canadiens d'origine arménienne, de militer pour la paix, pour la justice et pour le droit inaliénable à l'autodétermination. Այսինքն այսօրվա մեր որոնելով բարձր ցանով աջիսրեք եւ ասել Erdogan c'est un terroriste. Erdogan c'est un terroriste. Ավելի բարձր Erdogan c'est un terroriste. Erdogan c'est un terroriste. Aliyev c'est un terroriste. Aliyev c'est un terroriste. Ավելի Aliyev c'est un terroriste. Aliyev c'est un terroriste. Azerbaïdjan hors de l'Artsakh. Azerbaïdjan hors de l'Artsakh. Turquie hors de l'Artsakh. Erdogan hors de l'Artsakh. Aliyev hors de l'Artsakh. Madame Blanc condamnez l'Azerbaïdjan. Madame Blanc condamnez Erdogan. Bastır! Madame Blanc condamnez Erdogan. Madame Blanc condamnez Aliyev. Madame Blanc condamnez l'Aliyev. Ավելի բարձր Madame Blanc condamnez l'Aliyev. Baykar, Baykar, մինչև վերջ։ Baykar, մինչև վերջ։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Ավելի, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Stop Erdogan's aggression. Stop Aliyev's aggression. Stop Erdogan's aggression. Stop Aliyev's aggression. Erdogan, get out of Artsakh. Boratsek, Erdogan, get out of Artsakh. Aliyev, get out of Artsakh. Aliyev, hors de l'Artsakh. Madame Blanc, condamnez Aliyev. Madame Blanc, condamnez l'Artsakh. Madame Blanc, condamnez Erdogan. Madame Blanc, condamnez Erdogan. Conduit M. Varul Zovikian, membre du Comité national arménien du Québec. Bonsoir. Bonsoir.
De la part de l'Union des communautés arméniennes du Québec, je vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre ce soir. Je m'appelle Baru Georges Tsorikan et je suis un fier Montréalais et un fier Arménien. Avant de commencer mon discours, je vais prendre le moment de remercier la SPVM pour votre soutien et travail hors pair lors de nos nombreuses manifestations. Merci. J'aimerais aussi dire que nous disons tous Alléluia! Nous gagnerons grâce à nos soldats, mais aussi grâce à tous ces jeunes. Nous sommes aujourd'hui ici pour une simple raison. Le dimanche 27 septembre, il y a maintenant 18 jours, les forces armées de l'Azerbaïdjan ont lancé une offensive non provoquée, une attaque sur les communautés civiles d'Artsakh, aussi connues comme Nahor-Qarabakh. Vous m'avez bien entendu, nous parlons d'attaque civile. Encore hier, un hôpital a été bombardé. Vous voyez, ça fait 18 jours que les Montréalais d'origine arménienne n'arrivent pas à occuper leurs fonctions habituelles. Nous sommes estomaqués. Non seulement devons-nous faire face à une pandémie, mais nous devons en plus défendre notre Arménie qui fait face à une guerre existentielle. Voyez-vous, notre peuple est en grande infériorité numérique face aux adversaires. Par contre, nous sommes un peuple résilient et nous avons tenu fort. Et pour une communauté qui se dit internationale, c'est pitoyable que nous soyons aujourd'hui ici seuls. La situation ne cesse d'escalader. Elle est très préoccupante. Les forces adverses, et je dis bien les, car ce n'est pas que l'Azerbaïdjan, mais aussi le président turc Erdogan, ainsi que les islamistes, les djihadistes syriens et bientôt les terroristes islamistes internationaux qui attaquent jour et nuit, non pas seulement des positions de guerre, mais je le répète, la population civile. La situation est urgente. Madame la mairesse Plante, la situation est urgente. Monsieur Trudeau, des vies humaines sont perdues à chaque jour. Nous réagissons fortement puisque ces agressions contre le peuple arménien ne sont pas nouvelles. Les Arméniens font, encore une fois, face à l'extermination. Bien que l'Artsakh ait formé sa propre république démocratique indépendante en 1994, suite à l'accord de cessez-le-feu, le peuple d'Artsakh risque d'être massacré par l'Azerbaïdjan et son dictateur allié, y compris les femmes et les enfants. Le gouvernement turc, qui nie toujours le génocide arménien de 1915, a ouvertement déclaré qu'il était temps de terminer ce qu'il avait commencé. La planète étant alors distraite par la Première Guerre mondiale, la Turquie a saisi l'opportunité pour exterminer nos grands-parents. Maintenant, tandis que le monde combat la Covid-19, Erdogan en profite pour attaquer encore ouvertement et sans aucune considération humaine. Madame la mairesse, c'est 18 jours d'attaque sur des garderies et des écoles, comme ceux fréquentés par nos enfants dans ces quartiers montréalais. 18 jours d'attaque des centrales électriques ou des centres de purification d'eau. Imaginez un instant qu'on bombarde un barrage d'Hydro-Québec. 18 jours d'attaque sur des aînés. Des aînés. 18 jours d'attaque sur notre cathédrale Saint-Sauveur. Une cathédrale qui hébergeait les rescapés de la guerre. Imaginez si Notre-Dame, juste là, se faisait attaquer. Maintenant, ils s'en prennent à des hôpitaux où les blessés sont soignés. Imaginez l'hôpital général de Montréal qui soit bombardé en plein jour. Ces comportements consistent des crimes de guerre. When the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflicts, because there is a convention in armed conflicts, is ignored, but we can't even send humanitarian aid because Turkey would stop its airfields of that plane actually getting there. As an international community, the need for action is immediate. You've seen the barbaric acts and have the proofs. International journalists, political observers in the battlefield, even French President Emmanuel Macron that denounced Turkey's participation early on. Je ne donnerai pas de cours d'histoire sur la matière. Nous en avons déjà pas mal fait dans les 18 derniers jours. Je dirais simplement que Artsakh
a été reconstitué par un peuple qui a voté par référendum pour son indépendance de l'Union soviétique, et non de l'Azerbaïdjan, de l'Union soviétique. Le résultat n'a pas été accepté par les Azeris, son pays voisin, et la guerre s'est prise par la suite. Aussi simple que ça. Ce que l'Azerbaïdjan ne comprend pas est Artsakh était et restera toujours arménien. Madame la mairesse, nous sommes ici aujourd'hui. Nous étions en centre-ville la semaine passée, dans les parcs, dans les rues, dans nos voitures, et nous serons ici la semaine prochaine. Nous y serons tant et aussi longtemps qu'il le faudra pour briser votre silence. Nous ne pouvons plus supporter ce silence de nos politiciens, l'inaction de nos élus. Ces gens même qui nous parlent de démocratie, mais qui oublient trop rapidement, peut-être, qu'en dehors de leurs heures de travail en tant que politiciens, ils sont des personnes qui ont du cœur, un sens de jugement, de morale. Nous ne voulons pas de vos larmes lors de nos jours de souvenir. Nous voulons de l'action maintenant pour prévenir un deuxième génocide. Madame la mairesse, la seule solution pour que le peuple d'Artsakh vive en paix, c'est lorsqu'il aura exercé son droit à l'autodétermination tel que soutenu par le droit international. Plusieurs autres villes et régions ont déjà pris possession fermement. 8 États aux États-Unis, dont la Californie et le Massachusetts, ou le Parlement basque et de Navarre en Espagne, ou encore plusieurs villes, dont Los Angeles en Californie, et la ville de Genève en Suisse la semaine passée, ou d'Albertville en France. La République française vient de recevoir une motion au Parlement pour déclarer ceci. Yerevan, la capitale de l'Arménie, et Montréal ont tissé un lien solide. Montréal a accueilli les Arméniens qui ont fui le génocide, les guerres, les massacres, le communisme, et j'en passe. En 1988, Montréal est arrivé à l'aide à la suite d'un terrible tremblement de terre. En 1998, la ville a signé une déclaration d'intention de jumelage avec la ville de Yerevan. Et il y a 2 ans, en 2018, les Arméniens ont accueilli toute une délégation de politiciens, y compris nos premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, lors de la semaine de la francophonie. Montréal, c'est à notre tour. Madame la mairesse, nous comptons sur vous pour demander clairement la fin de l'agression azérie et turque envers les Arméniens de l'Arménie et de l'Artsakh, déclarer que la ville de Montréal reconnaît l'indépendance de l'Artsakh, demander que le Canada arrête définitivement la vente d'armes à la Turquie, dénoncer les crimes contre l'humanité que subissent les Arméniens et demander à notre gouvernement provincial et fédéral de ne plus être muet à ce sujet et à suivre votre pas. Madame Plante, telles que les paroles de Martin Luther King, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Je vous remercie d'être présents de cet ensemble. Nous en rappellerons. Unis pour sauver un peuple, m'inspirant du célèbre général Charles de Gaulle, qui était sur un balcon non loin d'ici le 24 juillet 1967, je vous quitte en disant « Vive Montréal, vive le Québec, vive Stepanakert, vive Yerevan, vive l'Arménie, vive le Canada et vive l'Artsakh libre !» Hay Javut, Baykar, Michev, Akhtarak! Est-ce que ça inquiète? Erdogan, hors de l'Artsakh! Erdogan, hors de l'Artsakh! On lit français. Erdogan, hors de l'Artsakh! Erdogan, hors de l'Artsakh! Aliyev, hors de l'Artsakh! Aliyev, hors de l'Artsakh! Aliyev, hors de l'Artsakh!
Monsieur Trudeau, reconnaissez l'Artsakh. Valérie Plante, reconnaissez l'Artsakh. Pasteur, Valérie Plante, reconnaissez l'Artsakh. Artsakh est arménien. Madame Plante, condamnée à Aliyev. Madame Plante, condamnée à Aliyev. Madame Plante, condamnée à Erdogan. Vive l'Artsakh. Vive l'Artsakh libre. Boratsek, vive l'Artsakh libre. Vive l'Arménie. Monsieur Trudeau, réveillez-vous. Monsieur Trudeau, réveillez-vous. Madame Plante, réveillez-vous. Condamné Aliyev. Condamné Erdogan. Reconnaissez l'Artsakh. Stop Aliyev's aggression. Stop Erdogan's aggression. Stop Aliyev's aggression. Stop Erdogan's aggression. Baykar Micevich. Baykar Micevich. Gezi Artsakh. Gezi Artsakh. Pastor, Gezi Artsakh. Gezi Hayastana. Achterluing. J'invite Jean-Rago Kirajian, membre de la Fédération de la jeunesse arménienne du Canada, chapitre Montréal, Lévenchante et Laval Pégorachot, pour vous transmettre le mot officiel de l'organisation. Bonjour tout le monde. Madame la mairesse, le silence tue. La neutralité tue. Lorsqu'elle est des oppresseurs aux dépens des opprimés. Nous, les citoyens canadiens, nous, les fiers habitants de Montréal, nous sommes déçus, extrêmement déçus, par le silence de la ville où une immense communauté arménienne vit. Nous avons aidé à bâtir le Montréal d'aujourd'hui. Nous sommes des commerçants, des comptables, des ingénieurs, des politiciens, des ouvriers, des artistes, des écrivains et des musiciens. Nous sommes vos concitoyens qui, devant votre silence, nous soutenons, nous sentons toutes et toutes trahis et injurés. Vous savez très bien pourquoi. Le 27 septembre dernier, l'Azerbaïdjan, avec l'aide de la Turquie, a agressé la République du Haut-Karabakh, aussi connue sous le nom d'Artsakh. Ce sont nos terres ancestrales, Madame la mairesse. Ce sont nos maisons qu'on attaque, nos citoyens de sang, nos amis, notre famille éloignée. En 1994, contre toutes les attentes, la République du Haut-Karabakh a été créée sur nos terres ancestrales, après une formidable victoire militaire sur nos oppresseurs. Ces mêmes oppresseurs refusent de lâcher prise. S'ils gagnent cette nouvelle guerre qu'ils ont lancée, nous sommes perdus, Madame la mairesse. Vous ne croyez pas? Dans les dernières années de l'Union soviétique, nos voisins ont procédé à une série de massacres contre les Arméniens. En 1988, pogrom contre les Arméniens à Sumgaït. La même année, on a assujetti les Arméniens à des massacres dans les villes de Kirovabad et de Bakou. En 1992, les massacres de Marada,
durant tous ces pogroms, une chose a été claire pour nous. Nous n'étions pas les bienvenus en Azerbaïdjan. Ces actions nous ont motivés à créer notre propre république où on pourrait vivre en paix, loin de la peur constante d'être massacré, loin du racisme et de la xénophobie quotidienne. Sans cette minuscule république, notre propre existence en tant que peuple est mise en jeu. On parle beaucoup de racisme ces derniers temps. Et voilà une sorte de racisme qui est bien meurtrière. Rester silencieux, c'est approuver un nouveau génocide, Madame la mairesse. Rester silencieux, c'est donner la parole au racisme et au message arménophobe que chacun d'entre nous est en train de recevoir en ce moment. Des messages haineux et dérangeants qui réclament la destruction complète du peuple arménien et qui partagent de fausses nouvelles et des faits historiques créés de toutes pièces pour dissuader la communauté internationale de nous aider. La solution n'est pas un cessez-feu. Cette guerre continuera jusqu'à temps que l'Azerbaïdjan ait assouvi son désir de sang. La seule option est la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par la communauté internationale. Peut même soutenir le droit d'autodétermination du peuple arménien du Haut-Karabakh, comme l'a fait le gouvernement du Québec et d'autres gouvernements internationaux déjà. Le peuple arménien a le droit de vivre en paix. Le peuple arménien a le droit de ne pas être décimé par les motivations fascistes de nos voisins. Le peuple arménien a le droit d'être souverain sur les terres qui ont été les siennes depuis des siècles et des siècles. Nous avons le droit de décoloniser ces terres et de ne plus vivre avec nos agresseurs à nos trousses, en recherche constante de nouveaux massacres. Nous avons le droit d'être libres. Soyez du bon côté de l'histoire, Madame la mairesse. Ne laissez pas un autre génocide, d'autres injustices se produire devant vos yeux. Reconnaître le Haut-Karabakh, c'est reconnaître le droit à la paix. Merci. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia! Erdogan hold Artsakh. Erdogan hold Artsakh! Erdogan hold Artsakh. Erdogan hold Artsakh! Aliyev hold Artsakh. Aliyev hold Artsakh! Aliyev hold Artsakh. Aliyev hold Artsakh! Monsieur Trudeau, reconnaissez Artsakh. Monsieur Trudeau, reconnaissez Artsakh! Monsieur Trudeau, reconnaissez Artsakh. Madame Plante, reconnaissez Artsakh. Madame Plante, réveillez-vous. Reconnaissez l'Artsakh indépendant. Monsieur Trudeau, réveillez-vous. Reconnaissez l'Artsakh indépendant. Pasteur, Artsakh est arménien. Artsakh est arménien. Monsieur Trudeau, reconnaissez Artsakh. Condamnez Aliyev. Condamnez Erdogan. Condamnez Aliyev. Pasteur, condamnez Erdogan. Erdogan, hors d'Artsakh. Aliyev, hors d'Artsakh. Harteluyen. 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 Baykar, Baykar, Mitchevich. Baykar,
Getse Hayaslanı. Varsa Getse Hasan Angah Artsakı. Getse Hasan Angah Artsakı. Getse Hasan Angah Artsakı. որոնց եկամուտը ամբողջությամբ պիտի ղրվի հիմնադրամին, ուրեմն արդեն պիտեսեք շատերը հատված է, եթե փափակողներ գալ ցախի։ Maintenant, j'invite Diana et Monica pour transmettre le message de la jeunesse. Ես այսօր իմ այս մեսաժը պետք է ֆրանսերենով ասեմ, գրողություն, բայց այս մեսաժը հայերի համար է, բայց ավելի շատ մեր գուվերնումանի համար է։ Մեզ պետք է, որ իրենք ոտքի կանգնեն, մեզ պետք է, որ իրենք մի բան ասեն, մեր ձայնը լինեն։ Թե չէ հայությունը, որ սեն շարունակվի, չգիտեմ ինչքան երկար կարող է դիմանալ։ Cette message s'adresse aux Arméniens, mais aussi à Madame Valérie Plante. Il y a maintenant plusieurs jours que 2 de mes neveux et un de mes cousins avaient disparu. Ma famille a mis sa vie en danger pour les chercher. Ils ont trouvé mon cousin, mais ce matin, comme à chaque matin, ils lisaient les noms des victimes sur la télévision que le gouvernement affiche. Et parmi ces noms, ils ont vu Gor Gabrielian et Gati Kovsepian. Mes 2 neveux âgés de 18 ans, 2 jeunes hommes à peine devenus adultes. Et il y a des centaines comme eux, en fait. Chaque jour, il y a un mère qui a son cœur brisé, son esprit détruit. Une mère ne devrait jamais être celle qui enterre ses enfants. Je pense qu'en tant qu'un parent, tout le monde ici qui est un parent, peut imaginer le chagrin et la peine qui restent dans le cœur d'un parent, le vide qui reste dans leur esprit jusqu'au fin de leur jour. Il y a que quelques jours qu'ils ont bombardé une église. Juste hier, ils ont envoyé une bombe sur un hôpital. Ces actions sont tous considérées, désolé pour l'anglicisme, mais c'est considéré des war crimes. Mais personne, aucun pays prend direct action en ce moment pour arrêter cette deuxième génocide. On est content que les médias commencent à nous couvrir. On est content que la pression des Arméniens force que les médias prennent action. Mais on a besoin que les gouvernements prennent action aussi. Parce que, en ce moment, c'est une génocide. Oui, une génocide. Une génocide par des gouvernements avec des idéologies néofascistes, comme Erdogan qui avait pointé son symbole des Grey Wolves en 2018. Et un pays qui a un leader comme ça inspire ça dans leurs jeunes. Il y a seulement quelques jours, la plupart peut-être d'entre vous savez, il y avait les Turcs qui sont venus dans les communautés arméniennes avec leurs voitures. Ils étaient en train de circuler encore avec leur symbole des Grey Wolves. Ce n'est plus une guerre de religion, c'est un nettoyage ethnique. Ce n'est plus une question de à qui appartient Artsakh. La région de Karabakh, on sait tous maintenant, ça appartient déjà aux Azerbaïdjan. C'est dans leurs frontières. C'est juste que les terres sont peuplées par des Arméniens. Non parce qu'on a essayé de prendre contrôle ou ça, non. C'est juste parce que quand Artsakh a été donné aux Azéris, les Arméniens vivaient sur cette terre. Leurs ancêtres vivaient sur cette terre.
Et jusqu'à maintenant, de génération en génération, ils vivent encore sur cette terre. Donc, pour quelle autre raison, sauf le massacre et l'exil des Arméniens, est-ce qu'ils peuvent nous attaquer? Parce qu'en ce moment, ils sont en train d'attaquer leur propre terre. Donc oui, c'est une génocide. Les Azéris tuent les Arméniens en masse et après, ils nous envoient des vidéos de leurs cadavres en train de rire. Juste moi, personnellement, j'en ai vu déjà dizaines. Il y avait un Turc qui m'avait envoyé une vidéo de Turcs qui étaient en train de tuer des Arméniens. Et puis il me disait, on va faire ça avec avec vous. Vous savez pourquoi ils sont aussi sûrs de soi? C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent envoyer des bombes sur des églises, ils peuvent envoyer des bombes sur des hôpitaux, mais personne ne va rien leur dire. Mais pourquoi pas? Vous voyez tous les Arméniens rassemblés ici? Ce n'est pas juste pour une proteste. En tant qu'une Canadienne arménienne, moi je supplie à mon pays, le Canada, parce que je suis née ici, mais j'ai aussi grandi en Arménie. Je supplie mon pays qui a accueilli mes parents immigrants avec des bras ouverts. S'il vous plaît, aidez-nous. Tendez une main à un pays minuscule, avec une langue et une histoire riche, une des pays les plus anciens au monde, une des civilisations les plus anciennes au monde. Notre peuple qui a à peine survécu le génocide de 1915. Nous n'avons pas perdu assez déjà? Nous n'avons pas sacrifié assez de vies déjà? Nous n'avons pas lavé les terres avec assez de sang de nos jeunes et de nos ancêtres déjà? C'est quand que le monde va dire assez? C'est quand que Artsakh, ça va être quand Artsakh va être massacré? C'est quand Arménie va cesser d'exister? Donc s'il vous plaît, Madame Valérie Plante et notre Premier ministre, M. Trudeau, s'il vous plaît, aidez-nous. Je supplie pas seulement en tant qu'Arménien, mais en tant qu'un Canadien qui aime mon pays, le Canada, et aime mon pays d'origine Arménie. S'il vous plaît, aidez-nous. Prenez action. Merci. Բարի երեկո իմ հայ ազ, ես էլ եմ այսօր հայերեն խոսալու ու իմ ասելիքը այսօր շատ կարճ է լինելու, բայց շատ պարզ։ Մենք հայերս, բոլորս խաղաղության կողմնակից ենք։ Մենք հայերս սիրում ենք խաղաղություն, բայց քանի որ այս հարցը գալիս է Հայաստանի մասին, մենք երբեք չենք զիջելու մեր հողերը ու մեր հայրենիքը դուշմանի, երբեք։ Ու քանի մեր աղբերները, մեր հայրերը, մեր քազնները, մեր բարեկամները ցանկացած զինվոր խրամատում այս օր, այս պահին իր արունն է թափում մեր հողերի վրա, որ մենք վաղը կամ մյուս օրը ունենանք Հայաստան, մենք ամեն օր պետք է կռվենք, դա մեր պարտականությունն է որպես հայ։ Թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում պետք է ամեն օր կռվենք, օգտագործենք մեր ուժերը, օգտագործենք մեր տաղանդները ու օգտագործենք դա մեր հայրենիքի համար, ուրիշ ձև չկա եւ միակ դա է, որ մեզ հաղթանակի է տալու ու չկասկածեք, անպայման հաղթելու ենք։ Եվ ուզում եմ մի փոքրիկ բաներ ավելացնել։ Մենք, թեկուզ ես, թեկուզ Մոնիկան եւ մեր մեջ, մեր բոլորիս, մեր ընկերների մեջ մենք ունենք աղբերներ։ Իմ կոնկրետ հայրս բանակում է եւ ծառայում է եւ զինվոր է։ Բայց ես ուզում եմ մեկ բան, որ բոլորը դիմանան, այս ամեն ինչը իրենք տեսնում են ու սա այս ամեն ինչը իրենց դուխ է տալիս։ Ես ձեզ գարանտի եմ տալի, որ իրենք այս վերջի 3 օրվա ցույցերը, որ բոլորդ եկել եք, իրենք տեսել են, իրենք մեզ ասել են ու ասել են շարունակեք Մորիալի ջահելություն, Մորիալի երիտասարդություն շարունակեք, դուք եք մեր ապագան։ Եթե դուք ինչ-որ մեկը մտածում է, որ ինչ-որ մի բան, որ մենք հիմա անում ենք իզ
նրանց պատրաստ են կռվելու մենք ոսողի սիմվիսերը կոտրելու Թող իմանան, մենք ոչ մի դիսկով չունենք տալու Թող սարսարան այն է գալիս Հաղթելու Հազոր հայգին իգրանի կաչվարդանի Չկա երկիր, որ կարողանա մեզ նվաճել Չկա մի ուժ, որ կարենա մեզ ընկճել Հայտնագիրը հասավ ավարտին, շատ շնորհակալ ենք, որ ներկայացաք, մինչև 9 բաժինը մեզ համար հարցված է, ուրեմն գնաք նորանալ, գնաք սեքշայինը լսերի թարցնել, Vasquez, Morat Morazer, Ortega, Mecas. Ararat. Vasquez, Morat. Kvadrat. Vasquez.
Սիրելիներ, առաջ որ եկա, Մոնիկա հատուցախիլով ամեն տրամի եկա ասակ խոնդին, հաճի սույրեք, կաչաներեցեք, կրեցեք ու դիները շատ աղոր հորդի են։ Եվ առաջ որ եկան, եկեք մետադա սայներնի սկսեցնենք, այս անգամ միջի սկսին ֆրանսերեն խոսքերով, ոչ անգլերեն խոսքերով, Biz սկսեմ Հայաստան մոռանով եւ հատկի մեջ արդեն գիտեք ինչու կա։ Ցուգա կմոռան Հայաստան։ Նշանակեք մոռանով Հայաստան։ Մինչև դանդաղին ծայրը թող լսեն Հայաստան։ Սկսամ։ Հայաստան! 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 Բարձր! Հայաստան! 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 Ավելի, ավելի, Հայաստան! 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 Բասկեն, բրունցները, բասկեն, բրունցները։ Հայաստան! Իսկ հիմա ամեմար բրունցները վեր թողանեն և գբորանք մեր շատ մներին և մեծ ոսկերեն մեկը հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք! Բրունցները բացը, բրացեք! Հաղթելու ենք! Բացը! Հաղթելու ենք! Stop Aliyev! Stop Erdogan! Stop Aliyev! Stop Erdogan! Baykar, Baykar, Mikşev Verç! Baykar, Baykar, Mikşev Verç! Batsın! Haqteluyen! Haqteluyen! Haqtelen! Haqtelen! Geçse Asad Ankar Hayastanı! Geçse Asad Ankar Hatsakı! Բասկեն, սրբազանը բխոսի։ Ուզեմ խոսքը փոխանցել Պարքեր արքեպիսկոպոս Շարյանին իր սրտի խոսքը փոխանցել։ Սիրելի հավատավոր և ճակատագրագից հայորդիներ, հատկապես սիրելի հայ երդասարտներ, այս օրերում երբ գտիդեմ հատկապես մեր երդասարտության, երբ մեր երդասարտությունը նման փողոքի ցույցեր կկազմակերպե ոչ թե միայն Կանադայի մեջ, ոչ թե միայն Մոնտրեալի մեջ, այլ ամբողջ աշխարհի մեջ Արցախի ցայնը լալու, Արցախի մեր սիմվոլին, Արցախի հայոց բանակին եւ մեր ողջ ժողովրդին նույն ցայնը լսելի դարձնելու, որ մեր ժողովուրդը ոչ երեք, ոչ այսօր եւ ոչ վաղը կարելի է ծունգի բերել։ Մեր ժողովուրդը երբեք ծունգի չեկած ու չի քար, որովհետեւ ուժեղ է, անկոտրում իր կամքով, իր երդասարտությամբ, իր հերոսներով, իր գամավորներով և պատրաստ է, ինչպես այս օրերում իր կյանքը գուտա, որպես մեր ժողովուրդը արժանապատվորեն և ազատորեն իր հողին վրա ապրի, ստեղծագործե ու պայքարի։ Հետևաբար, սիրելի հերոսներ, անոնք, որոնք այս օրերում մեզ մեր առավետ պաշտվեցան, բայց անոնք անմահացան և անմահության ճամփորդ եղան, որովհետև գիտակ ծափար կացին սահմանակից, որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանեն, թշնամիինս են, դեղդ կեցիր, մենք ծունգի չենք կար, մենք դերն ենք մեր հողին, մենք դերն ենք մեր իրավունքներուն, մեր սեփական
ճշմարիտ իրավունքներուն եւ հողին։ Հետևաբար, սիրելի երդասարտներ, ձեր ամեն մեկուն խոսքը, ձեր փողոքի խոսքը, ձեր փողոքի ցույցը քաչ գիցեք, որ սահմանի վրա գրվող զինվորին ուժ գներշնչե, իրենք քաչ կգիտնան, որ իրենց թիգունքը ամուր է եւ ուժեղ է։ Այս օրերուն մենք ցեզմով հբարդ ենք, սիրելի երդասարտներ, այնպես ինչպես մեր հերոսներով եւ զինվորներով հբարդ ենք, որոնք աշխարհին եւ հատկապես ազերիին եւ թուրքին մեր դժտամիներուն գսեն, մենք դերն ենք Արցախին, դերն ենք Հայաստանին, դերն ենք մեր սեփականողին եւ դագարին, դերը միլանք վաղը, ազատ, անկախ, ամբողջական Հայաստանին։ Այս է մեր դեսիլքը, այս է մեր նպատակը, պիտի շարունակենք մեր պայքարը, պիտի շարունակենք մեր հաղթական քոյերթը, հայրենիքի համար, ազատության համար եւ արժանապատվության համար աշխարհը թող գիտնա, որ մենք այս ոգիով, այս գիտակցությամբ պիտի շարունակենք դերը ըլլալ մեր հողերում։ Հետևաբար, հպարտ ենք ցեզմով, հայ երդասարտներ, պատիվ ձեզ հայ երդասարտներ, պատիվ մեզ հայ հերոսներ, գեցե Հայաստանը, գեցե Սպիրկը, գեցե Արցախը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մեկ անոնս ունեմ, Օտել Դևիլը մեր կանչը այսօր լսել է եւ երկու շաբթի օրը մեզ պետք է declaration մեզ պետք է տա։ Yalla haqtelu ենք բողորան։ Մեկ ամեն։ Սիրելիներ, եկեք մեկ հատ հայրներ մսենք եւ մեր աղոթքով զորացինք Արցախին եւ մեր ողջ ժողովրդին, թող Աստված լսե մեր բոլորի ցայնը եւ անգամ եւս խաղաղությունը եւ արդարությունը հաստատի։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Որդվույն Սրբո ամեն միասին հայր մեր խորերգինսես Եղեցի անունքո, եղեսե արքայունքո, եղեցին գամքո, որպես եղենս եվերգրի, ըսխաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտիսներ, որպես և մեկ թողուկ մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այն բրգյազ մեզի չարեն, սիկոյ արքայություն և զորություն և պար կամիդյանս ամեն, Պահպանի Ջերուսավելացելոց Քրիստոս Աստվածներ, պահպանյա և օրտնյա, Հայաստան և Արցախ աշխարհս, պահպանյա և օրտնյա, ըս զինվորս, զորականս, ըս հրամանատարս, ըս պատասխանատուս և ըս ժողովուրդս Հայաստան, Արցախ և ըս մյուրս աշխարհի, ընդհանրյալ սուրբ և պատվական խաչերկովի խաղաղության, հրգյա երևելի և հաներևույթ տշնամույն, արժանավորյա կողության պարավորելս կեզ ընթոր և ընցկո քույտ այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից ամեն։